Salam alaikum, Malaikum, salam alaikum. Malaikum ne babo kan video ke porque en korka ka sela kuma ka ayela ni mi la saba force aka so asabama aka dem aka fada aka démissionner aka gouvernement na démissionner aka assemblée ibeka nama foki to nembe an kuti Mamadou sallallahu alaihi wasallam bo ikika masariya yira ikafo malaikum sona ka la yinima aka yafama ala na kira kama al ne bema yafa dona yafa ikafo ki sona démission tama ika démissionner ibe yorola ikuma kambla ka lettre bla ika gouvernement la démissionner ika assemblée dissous koro ni o maka Afrique du kusila koro efo ebe segi kungorota ifa de unyana sideo président nyana ke mali président jama mi bora ki taw jama le ko ke kata ku jani ko e koro ye maninga bolo du da koro de a ye sujita si ufa de koro e koro ima ke murbo ke tayre e koro na ya fiena kasenga fie ko mo woni de bilati ita dinema ita di salfu kitama ambe ilati ni de folfola fie ngo koro mo sititi jo i mo ma ko kasa iden ko mandi ça veut dire que demande koro bubay ma arrêta ça nya fina dongu malion te bubay no fo beri no fe koro e bubay ye jagwa taki de meki si fa ngora ni mo ko to fe c'est what te de faire ngo koro sabari bubay ta to ba fa malion ka ya fima ibe bubay te gamene na beta i maso ka kuma koro nya fina ka fina ngo malien de minute di a me ubike koro ni ku ne ka kuma me ni kunti so de e koro ni kara mulele sa ka usale molo mi odini koro ne wallahi ne te to jiya kono wallahi billahi te kan ga i jagwa ke ne do te to jiya kono aba foko ni kara ne la malion fana be verigile bla ka fo ne fana ma to jiya kono koro e bi sigi kumura tan ni roju me sa koro sa ka usale malo sa koro ne ko me mi ni ke fe ka ke ala na kra de kama ika ke i bokolo de kama parce que i ka crédit i an bo an be ka crédit tien ika bo i be yoro la iki ka vidéo bla ka fo ko malien ko yafima qui démissionnera gouvernement démissionnera assemblée dessous koro o drone be se ka mone bo an ki tala kawla kuma fora ko maniga trala kariya ikika maniga ya yira maniga jeri doni min bila de o yira sa koro nya fina moni kun kan alpha ta atete wuli jiya kono ka fanga dam musa tarawre ni alpha be dugu kele ba ko te moni kele ngono musa tes alpha te sura sita ka fanga dam ma jiya kono ne kun kai aw mo de mano de site ne te ulu to do ngakuma ko ni mali dama ko be maliti ko alpha ka kuma nalente alpha ya fi ne ya fi salfo ya fi ne ko be mi ni fi ikaka ala na kira de kama ikaki bokolo kama ikabo ikakuma silence teni jama mi ta o jama min bora ku tifo de ka chamita donc ikabo ikafo ki sola malion wala yinima koro o kanyi jamana de ma parce que nya fi yana ngoko bana kama depuis bimase ni video internet jamalion koro ya mpeka credit nera ko ni tu sigira kata metanga fadula kita nto zoni brazil bene mo metaka kita député et maire au moins c'est agila taka ke barake fadula na ndo bisa ke mi John Bauname ha ne bana obligé de ça quand kamale ba to ta bako Benson ka kita la tunu doni ko vraiment man masara obe ya fona ma ube meta mbaya fa ko mde bay maraka ube nga jane daka ube men kamale ba to ke danga papier ka ke bako Benson comme bien bébé donné imaro croya mo fa here banale ni fleni ni kuma infora akrani na sigode e kan jamala je koro fatia terikande fatia di talen fleni kani koro jamaka kuma amina masaje baru bo mede kasali etola madile ka ke jama silanete ni here iko nebe mi ni fe bosa ikika dere mofo sa ka usani maloteni ebi se ki si roju mena ka foki ebe mali représenter hal ne mi mafoye taro ke démissionner ne do internationalement nebe Amérique ni jien be nyaben na jien be de be kan na je ko
kikatra ite kan kuma mi koro no de fina ne mo ba fe kika du kibara do ibeta se ibe gardien de gardien ou bien baragala de informer olu de caméra directive diɲɛ bɛɛ y'a kɛ i ma kɛ musa tarawele kun bɛɛ b'o dugutila fɛ ka mɔgɔw ɲininka ATT kun b'a kɛ Alpha y'a kɛ e dalen bɛ sunɔgɔ la i ma foyi kɛ kɔrɔ min bɛ kɛrɛfɛ olu bɛ se ka kɛ e fɛ cogo jumɛn na i ye baara fɛn fɛn kɛ i mana fɛn fɛn di u b'a ta k'a bila e yɛrɛ suɲɛli y'a jira mɔgɔw la le premier voleur au Mali c'est toi kɔrɔ dɔgɔyama tɛ i nana fɔlɔ i ye avion san i ye wolo bɛ kɛ bombage maliyɛnw bɛ sigi k'e lajɛ mɔgɔw bɛ bagala mɔgɔ ma k'u ye wari dun u y'a dun ta bɔ jɔ wari dunna bɛ tɛmɛ IBK yɛrɛ kan ne ka vidéo in tɛna diya bon i ka déclaration kɛ vraiment i ka an ka jamana to lafiya la quoi n'a ma kɛ k'a fɔ ko Mali ye kelen ta ye on demande i yɛrɛ ka kuma k'a fɔ k'i démissionnera k'a fɔ i démissionnera i ye gouvernement labila i ye assemblée labila vraiment an ka jamana ka taa parce que a tɛ k'a fɔ ne tɛ diɲɛ kɔnɔ ko Mali tɛ marché vraiment ne b'o de f'i ɲɛna quoi vraiment n diminen du kɔrɔ nin kelen na quoi